نطمح للاستثمار في علاجات الإنكولوجيا، والسوق الدوائية في الجزائر مهمة بالنسبة لنا. هكذا علق باتريك إيكيرت المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجمع نوفارتيس الدوائي على سؤال الشروق نيوز حول استراتيجية المؤسسة العملاقة في إنتاج الدواء في ال5 سنوات المقبلة. On est en train de discuter ça aussi. On a actuellement déjà notre facilité de production à travers Sandoz, qui est notre partenaire de générique du groupe Novartis. Et on est en train de revoir si ouvrir une nouvelle usine serait le cas ou s'il faudrait faire plus grande usine qu'on a aujourd'hui. Donc c'est ça un peu les conversations qu'on a, mais il y a une idée de renforcer d'une façon ou d'une autre la présence en Algérie. Et on est aussi en train de voir par rapport aux traités qui existent entre l'Algérie, la Tunisie, si ça pourrait devenir un hub de distribution pour les autres pays. Donc on voit définitivement dans les années à venir une présence renforcée en Algérie de la part du groupe. Est-ce que ce sera Novartis, ce sera Sandoz, ça dépend vraiment plutôt des questions. وكانت مخابر نوفارتيس العالمية قد فتحت أبوابها بمدينة بال السويسرية لوفد الصحافة العالمي الذي طاف على كيفية إنتاج الأدوية الحديثة خصوصا في مجالات الإنكولوجيا والسرطان، مع التركيز على التجارب الإكلينيكية والتي تثبت نجاعة الأدوية بعد سنوات من الأبحاث والتقييم. Aujourd'hui, en Algérie, qui nous représente, c'est Sandoz. Donc Novartis est là à travers Sandoz, c'est ça, c'est la facilité de production qu'on a. La discussion maintenant, c'est est-ce qu'on va refaire une deuxième facilité de production ou est-ce que c'est mieux investir et faire plus grand et moderniser celle qu'on a aujourd'hui. ورغم انخفاض واردات الجزائر من الأدوية خلال هذه السنة، إلا أن البلاد لا تزال من الدول المتأخرة في إنتاج الدواء محليا، لا سيما وأن التقديرات تؤكد أن معدل استهلاك الجزائر من الدواء سيبلغ ال5 مليارات دولار في حدود سنة 2019. في الوقت الذي يكلف استيراد الدواء ملايير الدولارات بالنسبة للجزائر، يفتح هذا الاستثمار الجديد المرتقب إن تحقق في الآونة القريبة فرصا كثيرة للجزائر، من بينها نقل المهارة والخبرة من طرف العملاق السويسري لصناعة الأدوية، بالإضافة إلى فتح مناصب عمل جديدة بالنسبة للجزائريين. مفد قناة الشروق نيوز إلى بازل السويسرية، فتحي المحنط.